Walhasil isinya ngalem Kanjeng Nabi niku wonge mulia, wonge pemaaf, gagah berani, anak buahnya juga gagah berani, dan sukses berhasil menegakkan kebenaran, memberantas kezaliman, kemusyrikan. Sak sampunipun dipunalem, Kanjeng Nabi maringi kenang-kenangan selimut ingkang saweg dipun agem. Selimutnya lurik-lurik. Lah selimut lurik-lurik niku sing teng pasar 75.000 majen Cina. Niku bahasa Arabe burdah. Selimut nek lurik-lurik bahasa Arabe napa? Nek selimut polos bahasa Arabe batoniyah. Batoinuha min istabrok nang surat Ar-Rahman lho. Niku selimut polos. Nek selimut lurik burdah. Ngantos saniki masih wonten burdahnya di Museum Turki Hagia Sophia masih wonten sana. Burdah yang itu. Maka setiap ada qasidah syair yang isinya muji-muji Kanjeng Nabi disebut qasidatul burdah. Nah, Kanjeng Nabi mboten nyuwun dilem, mboten nyuwun dipuji, ana sahabat muji, ana wong muji, nampi seneng, berarti sunnah taqririyah, bukan bid'ah. Goblok. Burdah sing paling terkenal teng Indonesia, burdah karangane Abu Sa'id Al-Busiri. Suatu ketika beliau sakit 1 bulan, stroke ora iso tangi. Pada suatu malam mimpi pinanggih Rasulullah. Panjenengan sering bunge? Panjenengan sering pinanggih Rasulullah mimpi? Sering? Jawab sering? Sering. Nek pinanggih gendruwo? Lajeng matur, Rasulullah dalem badhe kula badhe ndamel syair yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya wis gawen. Seminggu pinanggi malih, mimpi pinanggi malih. Sampun rampung Rasulullah 150 sekawan bet. Delok wacanan aku pengen krungu. Diwaos. Selesai baca itu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhu wa masaha jasadahu. Rasulullah tersenyum, senang mendengarkan pujian, diusap-usap, sesuke wis mlayu san waras. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barku fi zulmai min idami famali ainaika in qulta fufahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa. Apal bungi apal nggih. Amin tazakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu, kangen, teringat pada pacarmu yang ada di desa Zisalam? Atau engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa hatimu resah, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu sedang mabok cinta. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal uzri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya sedang mabok cinta. Aku lagi gendeng, kangen karo wong, sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang ku kangeni, pasti akan memaklumi. Siapa yang kamu kangeni sampai nangis-nangis bercampur darah? Yang ku kangeni, ku rindukan adalah
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Yang kukangni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul arab wal ajam, sayyidul insi wal jin, sayyidu alamil mulki wal malakut, sayyidud dunya wal akhirah, sayyidul kauni wal wujud. Dialah Nabi yang kuharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi kesulitan, bencana alam, penyakit menular, dan seterusnya dan seterusnya. Namun syafaat Rasulullah yang bisa kita harapkan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Akhnuh bin Idris bin Ilyarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi menika jelas terang nama-namanya, jelas hasil pernikahan yang sah. Tidak ada leluhurnya Kanjeng Nabi satu saja hasil anak zina. Enggak ada. Nah, saniki aku tak takon, kula badhe tanglet, tapi ojo nesu, ojo bendu. Jenengan iso mboten nyebutaken leluhur jenengan 10 wae iso ora? Saged mboten? Enggak jelas keturunan sapa jenengan, mbuh. Jenengane potongane keturunane menawa lho. Mbahen jenengan iku menawa bayi dibuang tong sampah niku niku. Ora jelas. Lah ayo sapa ayo? Nah, ayo nengok. Nek ora mboten sapa ayo jebutaken. 10 ae ayo 10. Nek Kanjeng Nabi leluhurnya jelas. Nah, nasabun sibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jauza'u. Nasabnya Kanjeng Nabi terang benderang bagaikan rentetan mutiara. Namanya jelas, bapak-bapaknya jelas, hasil nikah sah semuanya. Dari Adam sampai bapaknya Rasulullah tidak ada yang anak jadah. Hafizul ilah